दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को ढूंढना। इस दुनिया में आधा सुनने वाले लोग उस बात का पूरा मतलब निकालने के माहिर होते हैं। जब इंसान के कानों को गीबत सुनने की लत लग जाए तो चुगली जबान का चस्का बन जाती है और किना दिल का सुकून। इस दुनिया में लफ्ज आप और तुम दोनों का मतलब एक ही होता है, पर इससे बोलने वाले की तरबियत का पता चलता है। नसीहत जरूर करें मगर शर्मिंदा ना करें, क्योंकि मकसद दस्तक देना होता है, दरवाजा तोड़ना नहीं। दुनिया एक बाजार की तरह है जो अनकरीब खत्म होके रहेगी। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस बात का भी मजाक बना लेते कि गरीब था इसलिए मर गया। अच्छे के साथ अच्छा रहो, लेकिन बुरे के लिए बुरा मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून साफ कर सकते हो, लेकिन खून से खून साफ नहीं किया जा सकता। किसी गरीब का गलती से भी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी गरीब होते हुए देर नहीं लगती। अखलाक वो चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, हाँ मगर इससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। इस दुनिया में कमजोर लोग इंतकाम लेते हैं, ताकतवर माफ कर देते हैं, लेकिन वहीं समझदार लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इस दुनिया में कोई भी कामयाबी बिना कोशिश के नहीं मिलती। अच्छा जरूर बने, लेकिन इस बात को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में बेहतरीन इंतकाम यह है कि आप इंतकाम ना लें, बल्कि अपनी जात में मगन हो जाएं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। जब खुद को इस दुनिया से बेजार पाओ, तब कुरान उठाओ, सीने से लगाओ और अपने अल्लाह के हो जाओ। खुशियां चाहते हो तो खुशियां बांटो, क्योंकि जो दूसरों में खुशियां बांटते हैं, मेरा रब उनको कभी उदास नहीं रखता। मैंने गलती की, लेकिन उस अल्लाह ने उस पर पर्दा डाला। मैंने सजदा किया, उस अल्लाह ने मुझे थाम लिया। इस दुनिया में आपका तौबा का ख्याल खुशकिस्मती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाहों को गुनाह ना समझे वो बहुत बड़ा बदकिस्मत है। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले अक्सर उनका बड़ा फायदा उठाते हैं। अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। इस दुनिया में जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। 3 चीजें हमेशा काबू में रखो, जबान, नफ्स और गुस्सा। और वहीं 3 चीजें हमेशा याद रखो, मौत, एहसान और नसीहत। अच्छी जिंदगी अच्छी सूरत से नहीं, बल्कि अच्छी नीयत से मिलती है। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है कि इंसान खामोशी रहे, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता तो शिकायत भी किसी काम की नहीं रहती। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का मीनार गिरा, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। दुनिया की बेबसी देखकर ऐसा लगता है कि कयामत से पहले ही अल्लाह पूछ रहा है कि आज किसकी बादशाहत है। अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद वो लाडली इबादत है जो अपनी बात मनवाकर ही दम लेती है। बेशक मेरा अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। हम तो उनके उम्मती हैं जिनको देखकर पत्थर भी कलमा पढ़ते थे। उन लोगों से कभी मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि डरना है तो उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं।
یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ آپ کی تکلیف تو ختم ہو جاتی ہے لیکن نیکی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ عاجزی کے لباس میں دلوں کے یزید ہوتے ہیں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ خود یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پر انعام ملتا ہے، جو کہ اس کے اچھے عمل پہ بھی بھاری ہوتا ہے، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ ایک بار حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں غصہ اور قانون دونوں ہی بڑے سمجھدار ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کمزوروں کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، لیکن بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ مشکلات سے دوستی رکھیں، آسانیاں آپ کی غلام ہوں گی۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو آپ مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے جس کی وجہ سے سامنے والا حسد کا شکار ہوا ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ افواہیں تو گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، اور لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ پیدا کرو۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔